مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لصفحة 47 مع النص الثاني في الوحدة الثانية، يعني الأسبوع الثاني في لا ليكتور. عنوان ديال النص هو règle de vie en classe numéro 2. دونك ديجا شفنا النص رقم 1 أداء التتمة ديالو، دونك سي لا سويت. دونك قبل ما ندوزو لا ليكتور كالعادة غادي ندوزو الأسئلة ديال j'observe et je découvre. Alors, la première question, à quoi le titre du texte et le contenu de l'encadré te font, ou bien te font-ils penser? مزيان، دونك إذن هاد السؤال راه جاوبت عليه قبل ما نقرا. دونك قالك العنوان ديال النص et le contenu de l'encadré، يعني المحتوى ديال هذاك الإطار اللي في الجانب بماذا يذكرانك، يعني فاش كيفكروك هذاك العنوان وهذيك الصورة اللي في الجانب. Alors on va dire le titre et le contenu de l'encadré me font penser du texte que nous avons vu la dernière semaine. Donc ça nous fait penser ou bien au texte de la dernière semaine. Deuxième question, regarde le texte précédent, le contenu de l'encadré a-t-il changé؟ يعني قال لك شاهد النص السابق وثم لاحظ هل تم تغيير محتوى ديال الإطار. إذن من بعد ما تلاحظوا الصورة غادي تلقاو بأن هذيك الصورة هي نفسها الصورة اللي كانت عندنا في النص الأول. دونك غادي نقولوا non, le contenu de l'encadré n'a pas changé، لم يتغير، فالصورة هي نفسها. 3. De combien de parties le texte est-il constitué؟ نفس السؤال اللي شفناه في النص السابق، يعني كم فقرة مكونة لهذا النص. دونك الجواب غادي نقولوا le texte est constitué de 2 parties، يعني مكون من فقرتين. Alors suivez avec moi, je vais lire le texte. Règle de vie en classe numéro 2. Pour obtenir et conserver la clé du travail, sois sérieux ou bien sérieuse dans ton travail. Évite de déranger les autres dans leur travail. Fais de ton mieux pour avoir de bons résultats. Vérifie que tu as toutes tes affaires lorsque tu quittes la maison et l'école. Pour obtenir et conserver la clé de l'écoute, lève le doigt pour prendre la parole. Écoute les autres quand elles parlent. Parle d'une voix audible quand tu t'adresses à toute la classe. Évite de faire du bruit avec tes affaires. Évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme. إذن كما قلنا فهذا النص هو تتمة ديال النص السابق. Donc règle de vie en classe numéro 2، قواعد الحياة في القسم رقم 2. Pour obtenir et conserver la clé du travail، يعني باش نحصلوا ونحافظوا على مفتاح العمل. Sois sérieux, sérieuse de ton travail، يعني كن جدي أو لا، يعني جدية في حالة إذا كانت بنت dans ton travail، يعني اعمل بجد وبدون يعني تهاون. Évite de déranger les autres dans leur travail. تجنب، يعني عندكم هذا المو déranger راه عندنا مشروح في الأسفل ديال النص. J'enrichis mon vocabulaire. Donc déranger, c'est gêner. Tu me déranges, laisse-moi travailler. Donc كلمة مشروحة. Donc déranger هي الإزعاج. Donc gêner يعني أزعج. Tu me déranges، أنت تزعجني. laisse-moi travailler، دعني أعمل. Donc إلا كان شي واحد كيدير لك الإزعاج كتقول له tu me déranges، يعني تزعجني. Donc هنا قالك éviter de déranger les autres dans leur travail، يعني تجنب إزعاج الآخرين أثناء عملهم. Fais de ton mieux pour avoir de bons résultats، يعني قم بما في وسعك لتحصل على نتائج جيدة، de bons résultats. Vérifie que tu as toutes tes affaires lorsque tu quittes la maison et l'école. تحقق من أن جميع الأغراض ديالك أو كل الأغراض ديالك معك عندما تغادر المنزل أو المدرسة. Pour obtenir et conserver
la clé de l'écoute يعني باش نحصلوا على المفتاح ديال السمع l'écoute يعني باش يحترمك الآخرين عندما تتكلم. donc lève le doigt pour prendre la parole خاصك ترفع اليد أو الأصبع باش تاخد الكلمة. écoute les autres quand elles parlent اسمع الآخرين ملي كانوا كيهضروا باش انت ملي تهضر يسمعوك. parle d'une voix audible quand tu t'adresses à toute la classe. donc نفس الشيء أنا عندنا le mot audible راه expliqué au-dessous. donc audible, une chose audible ou bien audible, une chose que l'on peut entendre. parle plus fort, ce que tu dis est à peine audible. donc هذه الكلمة كتعني مسموع يعني parle d'une voix audible يعني تكلم بصوت مسموع quand tu t'adresses à toute la classe عندما تتحدث إلى أصحابك في القسم. évite de faire du bruit avec tes affaires تجنب يعني القيام بضجيج ولا إصدار ضجيج بأدواتك. évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme يعني تجنب التكلم أو التحدث بصوت مرتفع عندما تكون في عملك مع المجموعة أو في الثنائي يعني أنت وزميلك. إذا كان هذا هو النص ديالنا بالنسبة لهذا الفيديو هذا. دونك غادي ندوزو الآن الأسئلة ديال je comprends. alors la première question, relève le nombre de règles citées dans chaque partie du texte. أوجد عدد القواعد المذكورة في هذا النص. donc il faut compter les tirets que vous avez dans ce texte pour obtenir le nombre. إذن نحسبوا عدد العارضات اللي عندنا في هذا النص. donc عندنا في la première partie 4 et في la deuxième partie 5. donc le nombre c'est 9. donc nous avons 9 règles citées dans ce texte. 4 dans la première partie et 5 dans la deuxième. Question numéro 2. Je relève dans le texte ce qu'un enfant doit faire à l'école, ne doit pas faire à l'école. يعني أوجد في النص ما الذي يتوجب على الطفل القيام به في القسم وما لا يتوجب القيام به في القسم. alors à l'école l'enfant doit être sérieux dans son travail, doit faire de son mieux pour avoir de bons résultats, vérifie qu'il a toutes ses affaires, livre ou bien doit lever son doigt pour prendre la parole, écouter les autres quand ils parle d'une voix audible, et ce qu'il ne doit pas le faire à l'école, c'est éviter de déranger les autres, éviter de faire le bruit avec ses affaires et éviter de parler trop fort quand il parle ou bien quand il travaille en groupe ou en binôme. إذن بالإجابة على هذه الأسئلة غادي نكونوا وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو. غادي نضربوا لكم موعد في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.